Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelin Tias dari kelas 9 1. Saya Kenny Ramadan Prasetyo dari kelas 9 1. Kali ini kami akan membuat percakapan dengan bahasa Arab. Assalamualaikum ya Marcelo, kaifa haluk? Waalaikumsalam ya Gani, ana bi khairi alhamdulillah. Wa anta? Wa ana aizan bi khair, maza tamilu ya Marcelo. Hal hadhihi mitopatu atenis. Naam hazibi midrobatu al badminton ana zahibun ilal mal'abi lillabi. Ya lahu min kabarin sa'id, hal yumkinuni an ana ma'aka. Bitakiri yumkinuka ana sa'idun jiddan bizzalika. Syukron katsiron hayya nazabu al ana. Hayya. Sekian percakapan bahasa Arab kami. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.